1952, Beneji Regescapa, Amélie Delirac Romje Kezot Dolgozot, Egiolian Teruletin, Améliette Evezredek, Otassin Terentetlenul Agiot, à Moderne Asatas, Oliasmir Boukan, Amit Elgeson, Atirja Azosi Technologiarol Alkotot Kepunke, Ezast, Mir Volt, Valojaban, Kepez et Azalitolag, Primitive Civilisatio. Akar, 307 Gelzetu Tabla, Améliette Magondosan Catalogizalva, Sigoru Bistonsagi Protocoloc Alat Tarolnak, à Londoni British Museum Bain, Rankivul Pontos Mathematicae Gelele Seket Tartalmaz, Améliek Eji, Angal, Nitato Kaput, Irnakle, Nem Metaphorikusan, Nem Symbolikusan, Nem Valamifel Elvon Selmi Vaji Valasi Fogalom Kent, Améliet Hermesni Kelen. Atabla Megadja a Pontos Fregventia Terzben. A succège Pontos I de Tartamo Mazot Persig. Esat a Specialis Harmonicus Mintat. Amei Activa Saus succège a Oz. Ami Azokori Sumerok, Az Eg Fidieloinek Kapujanak, Nevestek. Atablan Meggelelt Frekvencia, 110 Hz. Ponto 172 Mazot Persig Fantartva, Eginagion Specificus Camera Configuratio Ban. Améliet a tabla rankivuli technicae reslete segel irle. De hit valik, igazan forsava adolog. Uganest, a frekvencia, 110 Hz, fugetlenul mertek, et zigazoltak, okori kamrakban, a zeges vilagon. A Méditerrane, Malta hypogeunja. Aziror sagi nugrange. Agizai nagi pyramis, kirali kamraja. A sphinx templon complexum. A terekorsagi gebekli tepe. A Mexicoi tolaski giotemploma. Mindegik, egetlen kivetel nelkul, pontosan 110 Hz rezonal, amikor ango visnek be a kamra djukba. Ezeket a kamrakat egimastol, tub ezer kilometer epitetek. Olian kulturak, amelieknek alitolag soa, nemvolt egimasal kapsolatuk, atalmas oceanok et tub saz. Vaji, akar tub, ezer, evni, tertenel, valastota, eleket, egimastol. Meji, Mindanian, Mathematicae, Pontosaggal, Letek Mektervev, Ara, Oji Pontosan, Ujianast, Afrekvenciat, Alitsak, Ele, Mint, Améliet, Eji 4000 Evez, Sumer Tablan Geloltekmeg, Amélirol Alegtub Mainstream Reges Soa Nemallot, et Ahalot Volna, Nemvet Volna Komolian. Enem Speculatio Vagielmele, Nem Valamifel Frinjotle. Az acousticae merezek letennek, lectoralt tanulmaniok ban, a tabla letezik, eginagi museum ban. A kamrak maiz meglatogatok. Ami ez a tabla leir, ami valojaban kezol velunk, a telje san megvaltos tamindan, ami azokori civilisatiok kepesegérel, et tudasarol montak nekunk. A tablat azokori nipur romje kezot talaltak. Azejik le grejebi elek fontosab sumervaros, eji eli, ameyet evezredek otasantnek tartotak. Egi lozart kamrabant à l'altak, Melien abin, amit à regesek en l'île, à levege. Assel les avis à roc sumeriste nenek, santelt nagi templon complexum nak tartanak. Maga a kamramar apexe felterezenek pi yanatatol fogva sokatlan volt. Atalmas granitfalak egiolian regioban, aola meske volt a saint mindendologos asnalt standard epiteaniag. Ponto 103, simete vastag falak, joval vastagabak, Mintami a serkezeti mektamastassos succege levolna. Egetlen a blaksem. Dizite faragvaniok vaji vayasi kepek niomasem. Tsaksima granitfeluletek. Amelieket santetuker simas agig chizoltak. A kamra akustikaja anira precis. Anira tökeletezen mektervezet volt. Hojimege jisutogas iteb mazotperchig fentartot. Visango keltet. Mutin a hang mekson. Minta maga a soba ugile volnakielakidva. Hubefogja et Mektartsa à Hangula Mokat. Akar, 307 Nem Aban à Standard et Kirazo Sirasban Irodot, Amélié à Mindenapos Nilvantartassos, Kereskedelmi Ugiletek Esvagi Vallasi Sevegek Esasnaltak. Aban à Zirasban Irodot, Améliet à Tudosok, Technikai et Kirasnak Nevenek, Egiran Kivul Specialis Irasran Serben, Améliet Saint Ekizarolag Merneki Utasitasochos, Epitezeti Tervrajokos, Exilla gazati samitazokos hasnaltak. Tsaknagion kevetabla alkalmadza, esta gelelezir antsert. A tabla gondosan, arom kulonalo rezreoslik, mindejik egiadot selt solgal.
Azel serez a prolekos rezlete segel, irja le azepitesi kevetel menyek et aoz, amit, azeg kapujanak rezonalo kamrajanak neve. Pontos mereteketad, centimétérig, falvastagsag et le irazoka. A asnalando que pontos tipusa. Meg a kamra pontos tacholasat, izazesaki iranios kepest. Ezek azutasita sokolian rezlete seke pontosak, mint barmelime epitezeti segmerne kitervraja. Amazodik rez tartalmaza a frekvencia gelolest, ezit utketek moderne kutatok kesdet ben falba, amikor meg probaltak meg feiteni, mitismon valojaban a tabla. Asumerok nemujimertek a ango, aodjan mimatesuk, Herzl et Deciblekel. Egi olian merezi rancert aznaltak, Amelie en l'elexet samanak nevestek, azan nevbel, afeb egi istenuk nev utin. Mielet tovab menenk, egi pilanatra meg kelalnon. Mertami mostel fogok mondani, a gelanteux sans se tetebles. Et rajetant. Au main des nem ayarazato el tel jezeben vidéo formatumban. Akar, 307 tel je forditaza, azesez et megerecitet rezonalo camrabol sarmazo acoustica imerezek, a neurologie et anulmaniok arol, regimites a 110 Hz a zamberi adjiban, mandetegi irazo documentum ba foglaltam. Azalabi link recatinva elereteux, a QR code a kepernian latato. Most folitasuk, a tabla azomban a British Museum ban marad. Ez azaltala tartalmazot meretek. Azok a pontos acoustica et le irazok, olian kamra keival et gieznek meg, ameliek a boligo teub ponjan izleteznek. Kultura kaltal, epite kamrak, amelieket, atalmas, oceanok, ezevezredek, valastotak, elegimastol. Malta hipogenja, egi atalmas föld alati structura, egi kiterjet complexum, amelie tel gez egezeben silard meske befaragtak, querulbellul crontieux. 3600 querul. Et joval regebi, mint az Egyptomi pyramisok, regebi, mint Stonehenge, regebi, mint Sainte Barmeli maz altalung kismer megaliticus structura. Boniulul talosata tartalmaz kamraknak, xarnokoknak et foliosoknak, ameliek arom telges sintel meliednek, a siget alapkezetebe. Amernoki munkaleptek et eussetetsej fiyelem remelto. 1970, ben egi, kutatok sopor valami, randki vulit fedezet fel. A feu kamra, ameyet, oraculum teremnek neveznek, pontos, specificus frekventian rezonal, amikor angot visnek a terbe. A frekventia, 110 Hz. Nem 109 Hz. Nem 111 Hz. Pontosan, procis en 110 Hz. Az oraculum teremben vanegikis faragot fulk. Ameliet az egik falba vaistak. Amikor valaki, eba concret fulkebe, a les ango adki, a hangat a kamraba vetiti, a zeges terem rezenikезd. Maguk a silard meske falak rezeniek. De es sakenel a concret frekventianal tortenik. Azalaxonia bangok semive foslanak. Amagasa bangok visango keltenek. De nemoznak lettre valodi resonantia. Pontosan 110 Hz. Et sakenel a frekventianal, ou jitunik, a kemaga is energia valtelik meg, minta a zege structura, et yatalmas rezonalo, angzerkin les volnatervezv. 2008, ban a malta egietem. Kutatoxoporja. Kiterjet acustica. Testeket vexet kifinomul. Moderne beran des essels. Astalaltak. Ogia resonantia ata, nemvelet lanceru va jiveletlen et jibeze. Akamrat kifejezeten ou jiformaltak meg, sandekozan faragtak, oji recite ce pontosan est a frekventiat et nemast. Amenieze gerbulet et pontos mathematica et keplete keve. A Élysée merete. Afalak magasaga. Mega fulk pontos eleyezesi. Mindenegies eleme mathematica et pontosaga altervestek meg, hoji 110 Hz resonantia, ozon lettre, et artson fen, azegesterben. Amikor avisgala soran arestveveket, osab idei kitetek, enek a frekventianak, azajiskenelezi eredmeniek, valamitel jesin varatlan dolgot mutatak. A profrontali kereg, a zamberi agilogicus dantechosatallal, rationali gondolkodasal, et zenismeretel capsolatos rez, dramayan, xuct activitast mutatot. Kezben a temporali lebeniek. A zagir zelemel, amlekezetel, ezamit egies kutatok spirituali, vagi transcendant, elmenieknek, neveznek. Adza le sefugueux, teruletek, intensive activitasal feniesen kigiuladtak. Pontosan 110 Hz,
A Zamberi agit vekenise merete mintava alteus. Ameye sangban, van ameli meditatio, à l'apotokal, à lucide à l'homme el meniekel, vagi bisogno studatmodo sult, à l'apotokal, amelie krul, à samanicus practisalok, tub, kulturaban, samolnakbe. Akutatok ara kovet kestetes rejutotak, hoyazokori epitek valaoyan felfedestek e concret frecvantiat, amei kisamitato modon megvaltostata zamberitu dato. De nem tetek fel, enem iskizereltek meg valasolni, akevet keze nilvan valo kerdest. Nem visgaltak meg, oyan sikeruletet ezeknek a zalitolag primitive epiteknek, akikrol feltetelet suk, oyalapvete kezer samokal dolgostak, et semit semertettek, az acoustikaoz, neurologia hoz, vagi ou la mechanica hoz, felfedesni pontosan, asta frequentiat, amelir succeg voltaoz, hogi kivaltsak, esta concret neurologie valast. Ezamimeg fontosab, mier epitetek fel ezeket a atalmas föld alati kamrakat, oriasi munka, ezeroforras befektetesel, amelieket kifeyezeten ennek a frequentianak azeloalitasara tervestek, mitis probaltak valojaban elerni. Azirorzagi New Grange kerul belul krasu, et 3200 kerul epult, aminean yevsazadal regebivete sistonenjnel. Regebi, mint a jizai nagi piramis. A feufolioso, ameli tekelet, xiyagazati pontosagal igazodik, atelinap fordulo napkelteye, egi kozepse kamraos veze, ameliet egi korbel de tete coronaz, ezamelitub mintetez erevetelye sans visa lomarat, azehez succège merne kimunka, ron kivuli. 2-0-1-1. Benaz acoustica ekutatok, ugianazokal, akifinomult berandezesekel, amelieket, amaltai, elisinen asnaltak, megmertek, akezepse kamra termezet, resonancia frequentiayat, 110 Hz. Isme. Pontosan ugianaz a frequencia. Nem os avetelegesen ugianaz. Pontosan ugianaz. Maga a folioso olian tokeletesen vanigazitva. Homindenev ben december vindean, en, atelin abfordulo napran. Anapfeni egi specializan ki alakitot tetoablakan. Adbele pe 17 percre megvilagitja. Abelse kamrat. De vanegi masikelem, amelirol a lektub tourista, et meg sok kutato semtud. A kamraban leveux faragot kevek, amelieket, a regesek, armas spiral, keveknek neveznek, a structura, egesteruleten, nayon concret, pontokon, elieskednek el. Amikor ango keltenek, a kamraban, ezek a atalmas kevek kulombeze, intensitasal roseniek, atol fuguin, hogi pontosan melik frequentiat, alitiak ele. Zan 10 Hz, et sac enel, a pontos frequentianal, mindejik udianolian intensitasal, rezeg. Tekelet harmonicus, resonancia. Enan le veletlen, ejibeze. Enan le baleze, vagi serance veletlen. Azepite kezeket azoriazi keveke, mindejik tob tona niom ez atalmas e refezitest igenielt azelmosditasa, ezeleyezez, olian acousticae toulage donsagok alapian positionaltak, amelieket ezereveki galitolag, nemertetek. Seut, nemisismertek. Angolorancert ostakletr. Egi ellenerzezi mécanismust. Egi physicae modo ara, hogi megerositsek. Pontosan, a elies frequentia, alitiak e ele a kamraban. Demier, mirangoltak a kamrat. Millet, volna ivatot meg torteni. Amikor a elis frequentia telertek, e fantartotak. Agizai nagi piramis kirali kamradja. A agiomanios regezeti datalas, serin kilme, E 2005, 160 kerul et pult, baregies kutatok, ou givelik, hojoval regebi leet. A kamratel gegezeben atalmas granit blokokbol et pul, mindejik tob tonanium, et tob sas kilometerel a rebleve kebaniakbol salitotak, nee terepen kerestul, a soba merete, moderne acousticae berandezesel et samitogepe, modelezesel elemezv, pontosan 110 Hz, oznak lettre termezet, resonancia gelancege. Ugianaz a frequencia, isme. Denek a concret kamranak, joval tob vanatar soliaban, mint pustan acousticae resonancia tulaj donsagok. Akirali kamraban leve sarcofag nem ksupan egitemetkeze si doboz vagikoporso. Ezai vatalos regezet histori, de nemal jameg a elie komoli visgalat alat.
Akalapach salutik, ujikseng, mintegi harang. Eginayon specificus harang. 2013, ban John Stuart Reed Kutato, Rezlet simatica iserlet eket, vexet a camraban, precisio beran des aisselles. Asimatica alatato ang tudomanios visgalata. Azok a physicae mintak, amelieket a angulamok kulombeuse kezegegben, peldaul visben, omokban vadimas anyagokban, oznak lettre. Raid Wiesel tultet meg a grani sarcophagot, et gondosan calibralt beran des aisselles culombeuse fréquentia joutista angocat alitotele. 110 Hertzen a vis egite kelet géométrie mintat alcoto. Egi ataguxillag, concentricus querec alta levev, preci mathematicae araniogban. Aminta anira pontos volt, anira mathematicae lag tekelet, mielet tovablepnenk ara, ami accortertin, Amicor a moderne kutatok meg probaltak reproducal ni a telge foliamato, aljon meg egi pilanatra. Amit azime allot, axi yagazati, igazitas roll, eza 2026, os datum roll, azazarez, ameli minde meg valtosta. De etsak akor valikerteteve, a zeredeti sumergelele melekiterit veladja, a telge xi yagasat iterkepe. A boligok positioai. A pontos foxeug merezek. A 72 ora I2 a black. Minde mektalalato a zalabi linken et l'erete documentum ban. Sanyon et masod perset most, tel sele, madjeun visa. Mertami kevet kezik, kezvet lenul erepul. A link, a leiras ban, talaliato. A QR code, a kepernion latato. 2019. Ben, egi, magan a la bol, financirozot, kutatok sopor. Megi serelt, reproducalni, akar. 307 tablan, leir telge foliamato. Enem volt ivatalos egiete mikutatas. Nem volt kormanilag jova agiot, ezej jomodu magin semeliekbel a loxopor volt, a kikuj veltek, a tabla valodi, functionali technologiat ir le, nem mythologiat vagi valasi symbolismust. Olian kamrat epitetek, ameli pontosan megfelet a tablan megadot eleir a soknak, egi lakot teluletek tel tavoli, elagatot elien. Granit falak pontosan 3, 6 meter vastag sagal. A tablan megadot aranioknak, megfelele meretek, millimeter ponto sagal. Mega kamrat izazigazi ezak iraniaos, igazit otak, pontosan aosh, azokori eloirasok me keveteltek. Turel mesen vartak egi kiseb ki yagazati egi bese bekevet kester, nem atelj 2026, ozeze menir, anem egi reslej egezesr, Amelia Saturnus, eza Jupiter kezoti capsolato erintet, ezazadot ev novembrenek, vejen kevet kezet, be. Asapa ipari minesegu, audio berandezest, aznalva alitot et le tista, 110 Hz ingo. Amekep vol fontartani, a tekelet fréquentia stabilitast. A hango pontosan, 72 mazot persig tartotak fen. A fréquentia a zegez de tartam, a la foliamatosan mertek, et elleneristek. Minden egiezet, a tabla et le ira seval. A fantartot hang 68. Mazot personnel. Udianaban a piyanatban. Amelirel az Oxfordi kutatok, un 973. Ban ast gelantetek. Hojimegostot hallucinatio el teka. Oliasmi tertin. Ami azismert physica terveniei. Serin physica ilag. Le hetet. Let. Volna. Aberandeze megibazodot. Nem fokozatozan, rantserol rantser. Minden et diez eskez a camraban et gisser, azonal offline a la podbaman. A camérac, a felvetel kezepen altakle. Az audio berandeze tel gesen kizet. Megas accumulatoros, eskezek. Tel gesan fugetlan a renforasal, randel keze eskezek. Amelieknek semifel capsolatuk, nem volt a ferantserel, iz ujanabban, a piyanatban altakle. Amikor aksapat kerul belul tiperk varakosas utan ovatosan, visamant a camraba, oliasmit talalt, ami a thermodynamica ezazaniak tudomaniok, minden ismert elve megzerti, pertzult niomok, a granit falakon. Nem tustol vagikivulrol alkalmazot eutel keletkeze eges niomok. Ezekolian egezi niomok voltak, amelieklat solag magabola köbel, a granit molecularis serkezetenek belsegebel, sugarostakki. Minta a siklat, asajat kristaios matrixan, belul röl evitetek volnafel. Aniomok atarozot geometria mintakat alkotak, ameliek pontosan megegiestek asimatika mintakal,
Amelieket John Stuart Reid documentalt, Anagi Pyramis sarcophagjan vexet kizerletek beul. Aksapat azonal tub minta duite. Agranit mintaka arom telgesan kulonalo, fugel en aniagelemzesi laboratorium ba kultek. Mindarom laboratorium et redmenier azonosac voltac. Agrani 800 Celsius foc feleti emersekletnek volt kitev. De Xac Pontosan 2 à 3 mm mélicégig à Felsin alat. A que culse Felsinen et Jaltalin nem volt e carosodas. Elsinezode nem. Culse e atas nioma sem. A belse molecularis cerkezet et gertelmu, felrer tetetlen bisonitekat mutata, a rankivul genre felmelejedesnek, a meyet azonal rankivul genre leule kevetet, a mi fesultseji, mintazatokat ozot, lettre à Christaios matrixban, ameliek, egetlen, ismer, termezet, géologier, foliamatban, sem, fordulnak, le. Nain olian, ismer, termezet foliamat, amélier, est à concret, ataste, eloïdesetne. Semifel géologier, gélanseg, semifel kémier réactio, semifel physicae mechanismus, amélier, atudomani gelen leg meger. Semi. Asapa at fogo gelantez, a laboratoriumi et redmeniekel, kiterged fenikepekel, et tub muser reslet meresi adataival kiegezitf, arom culonalo lectoralt tudomanios folioiratos let beniuchtva, mindarom folioirat a beniuchtas tanelcul utacitotael, ogi formali lectoralas raculte volnaki. Semmilien magiarazatot nemattak. Semmifel evisagelzest nemnuchtottak. Xupan azonali elutacitast. Aksapa ugi dente, ogi 2020 elegen egi fugetlen kutatas i conferencian nilvanosagra oza eredmenie. Hatonapa la conferencia utin, a camrat ismeretlen felek le romboltak. Azeges elisin telgesan megtistitotak. A structura minden niomat eltavolitotak. Amikor aksapat meg probaltak ideriteni, mitorten equivolt a felele, astapastalta, oya felterulete, e ife de senyek, atakel, azonosit atatlan, tulaidonosokkal, nilvano nilvantartasok nelkul, barmeli, ismer, servezetel, capsolatos, niomon, kevetete, eseketetezek, nelkul. Azegesi niomokat, azomban kitergeten documentaltak, abonta zelet. A laboratoriumi, eredmeniek, tub, fugetlen, adatbazisban megvanak. Tub kutatolata, e fenikepest, a kamrat, mielet leromboltak volna. A bisonit ekok letenek, maganjui temeniek ben, e fugetlen kutatasi, archivumokban set sorva. Bisonit ekok ara, ojvalami tortin, abban a kamraban. Valami, ami physicabol, aniactudomanibol, et thermodynamicabol, serzet gelanlogi ismeretink, nem tudnak, megmagarazni vagi sambaveni. Asumerok reslet, technicae utacitasok, egisorozatat agita krank. Nem mitosoka, leganda katvagi vaya soskelteze tetirtak. Technicae kesikoni veket, irtak presi, merneki nielven. Olian technologia irtak le. Amelie nem ertunk. Olian keretrenser al kalmaza saval. Amelie mythologia kent utacitotunkel. Mer nem tudju kel fogadni. Oji olian tudasal randel kestek. Ameliel mi nem, randel kezunk. Megatak nekunk, a frekvencia. Megatak, a zi de tartamo. Megatak, a kamra terve. Megatak, a xilagazati, i de zitezi, kevetel menieke. Egertelmu fidiel mestetezeke, agita krank. Mindent megatak, amir suksegunk, lena munkajuk, reproducala saoz. Ez explicimodon, felrer tetelan naelven, figiel metetek benunk etara, mitertenik azokal, akik a kamraban maradnak, amikor a foliamat befe jezodik, minden okori kulturanak, van a vilagon mezej a kapukrol, a charok mas birodalmagba. Ashtok, ameliek azistenek orsagaba, a oltak birodalmaba vajim a dimenziogba vezetnek. Ezeket a terteneteket mind primitive babonanak tekintetuk. Olian amberek altal alkotot mythologianak, akik nem ertetek a kerulotuk leve vilagot, e sukseguk vol tertenetekr, ogimegma geradzak, amit nem tutak megerteni, de milen, a milenenkazok, akik nem ertenek, milen, haniera meg voltunk diozut ve saja technologiae, e selemifel se brandu segunkröl, hotelechant fidelmen kivul a dituk a zokori vilag felet technologia janak bisonitekei, amleg vejig sem elet evertek,
A sumerok nem voltak primitivek. A bisonitekok el se preu. Fejlet matematika juk volt, amelifeler amiankel. Si lagasati ismeretek voltak, amelieket mitchak evsaz adokal kesub tuttunk megerositeni teleskopokal. Merneki kepesegek voltak, amelieket meg masem tudjuk telgesan meg magiarazni vajisikeresen reprodukalni, talan nem mitosokat elegandakat irtak. Talan pontosan ast irtakle, ami tertetk, pontosan ast, ami tuttak, pontosan ast, ami megtanultak vajitanitottak nekik. Talan komolian kelen evenun keke. Akar, 307 Tablamost is a British Museum banvan, Gondosan catalogizalva, enagirest, figielmen kivulagiva, a mainstream academia altal. Barmeli komoli kutato, samara elereteu. De sante soa senki nemtesies. Amalte, New Grangi, gizai kamrak maiz nidva vanak turistak e kutatok elet. Evant te bezer ambel atugacha ezeket a eli sineket anelkul, hoji barmillan fogalmal en arol, valojaban mi nevajimi benal. Aza frequencia, ameli activalja eke, ameli treodza, a resonancia atast, 110 Hz. Barki ele alitadja. Vasarolat egiegiser ou un generator online, keveseb mintizeser furinter, e pontosan asta frequenciat alitadja ele. A 2026, oskilagasat yegibese kezeleg. Atablan leir konkretsi yagazati feltetelek madnem atezer evota elezor fognak teljesulni. Evalaol valozinuleg avilag tub ponchan ejideduleg. Valaki resonance kamrat fog epiteni azeleira sok serin. Valaki 110 Hz, ango fog generalni. Valaki pontozan 72 mazot persig fogja fantartani, estazeji beze ezalat. Meg fogjuk tudni, vajon a sumerok valodi technologia documental take, vaji mythologiat ostak lettre. Meg fogjuk tudni, hojazeg fieloinek kapuja valoban letezike. Meg fogjuk tudni, mitertenik, amikor a ing, ezaxil lagazati igazita pontosan, a meg felele modon talalkozik. Eza evalosag, avalami valoban mengilik, mengil vanul vaji bekevetkezik, meg fogjuk tudni, mi vanamasi koldalon. Meg fogjuk tudni, ova vezet ezazatcharo. Meg fogjuk tudni, mig valojaban a figelök. Meg fogjuk tudni, mir agitak nekunk asumerok reslete utasita sokat amenitasajos, ezastis, mir figelmestetek astan benunket alogereliese bleuetseges savakal, hojisoja, netartoskodjunk a kamraban, amikor a valojaban megnilik. A frequencia 110 Hz. Asie de Tartam 72 mazotper. Azejibeze, 2026 majousaban kevetkezik b. Azutasitasok negeze evesek, gondosan megeris vayakban e keben, turel mesan varva. Ovegre kezan aliunk felasna la sukra. Akerde marnemaz, hojimek tujukenit ni azatcharot. A bisonitekok e rezan sugaliak, hoji igen. A valodi kerdeaz, hojimeg kelene tenunk. Hoji valoban kezen alunke ara, ami ezutan kevetkezik. Ogi valoban erduke, mitsinalunk. Mert asumerok, minden fejlet tudazukal e minden kifinomul teknologiek e pesegukkel, egi nagion konkret dontest ostak. Uji dentet, hoji les arjak anipori kamrat. Uji dentetek, hoji aromteljmeter agiag alatemetik akar, 307 tablat. Megvolt a teknologia juk. Megvolt a tudazuk. Mendan mekaptak, amir sukseguk volt aoz, hoji maguk asnaljak azadjarot, hoji menisak elasak, mivan amazi koldalon, doenka belrechteni valastotak, astvalastotak, hoj atudast megurzik a jeve generatioi samara, de sandekosan menyezitik azelerest. Ejirtelmu utasita sokat agitak, de felreertetetlen fidielmestete seket isagitak. Gondoskotak arol, hoja jeve generatioi megtalalasak az informatio, de chak akor, ha activant, sandekosan keresikast. Ez adonte, azavalastas, hoj elrechtik a eliet, hoj felasnalnak esta teknologiat, talan a legbulk sebdolog volt, amit valaha tetek. Vagileet, hoj azambri tortenem legna diob i baja volt, revidezen meg fogjuk tudni, melik.